Ray, balik mo nga sa NPL, Ray. 3-2 ang trabaso kaibigan. Naglib ng guild yung mga tanga, oh. Alatang magdadami, pre, oh. Ano? Sige, push yun na boy. Save na kayo. Nakabol nila yung kaya ano. Yung sa Archer na lang. Nilalaban. Nag-live ng guild kaya kakaunti Ah, sila. para mapapatay. Para mapapatay nila yung ano, pre. Balala. Nilalaban na lang nila yung ano. Archer na lang. Yun na lang yung pride nila, eh. Awa na. Ay, Yeah, dahil yung Kobe walang guild, oh. Diba? Para mapapatay niya yung balala, pre. may BS naman tayo eh. Hindi, mabul naman natin yun. Andyan ba si Jay, boss? Bossing? Andyan ba yung... Ayun na, andyan pala si Jay. Tara, akit tayo ng Vandals, boy. Naingayan ako. Bangkya, Vandals na. Vandals. Akit yun. Okay. Save na kayo lahat, mga boy, ha? Save kayo lahat. Save. Jay, Jay? Jay, Yes? Mike, Diyan? Ako mag-scout. Sige po, sige. Ang ganda ng boses mo ngayon, boss, ha? Nakakaganda ba ng boses yung Macbook? Kailangan ko magdi-discord. Ay, na. Uy, I1, asan yan? Asan yun, pare ko, eh? Asan ka, par? Hindi kita makikita, boy. Asan yun? Ay, ito. Kaninong epis yan? Yun, no? Si I1, no? Sige, boy. Ay, start ko na pala ulit. Ay, ikaw pala scouter, si Jay magbe-brawler. Baliktad Hindi, na. si Ivan magbo-brawler. Wala eh, nagawa na naman ako eh. Aray mo. Pag CW eh, talaga naman. Ito yung may Ay, sabi. pumasok sila ng left tayo. Left. Tara ka, G. Pasok tayo, left. Ito, tatakbo to, 7, 6, 5, 4, 3, record nyo, 2, record nyo muna. Accomplish muna sa left. Ba't ang konti natin? Namatay? Sige, pasok muna left, pasok left, pintahin tayo. Compress kayo, compress, and 3, 2, 1, tara, baba, pamid tayo. Pamid. Ready, one up. Bilis mo. Sentinels papasok ng left ah. Sige, compress. Pumasok na ng Basta- left. Sige, compress muna, 3. Sige, pag-image nyo ngayon yung mga tropa, boy. Pa-image yung mga tropa, in 3, 2, 1, tara, left. Sige, akat na. Hitable yan, ha? Ready, one up. Hitable yan, kaibigan. Uy, Soxys. Sige, push nyo. Yung record nyo, ha? Paano ako, ha? Compress na ulit. Compress na sa macro ko. Compress, boy. Nice one, bako. Compress, L. Balik na. Sinagad nyo na naman, kaibigan. Lalasing. Compress. Yung sinasagad, boy. Compress, and 3. Para mabilisan tayo. 3, 2, 1. Tara, baba. Tingin tayo mid. Ito na si Kobe. Sa mid. Tara pala, right. Party ni Kobe nag-right. Ito muna, right. 8. SP na, kaibigan. 7, 6, 5. Left and right na kayo, ha. 2, sila Troy, ha. Ready, one up. Sige, patayin nyo.
Oh, minumutoy po. Aray ko talaga. Compress. Wala pong balala. Nasa labas pa, boss. Nawala si Sige ako. Kobe. Oh, 3, 2, 1, baba, palaser tayo. Ito, ready. Nag-meet. First target lang. Bro, sige, push nyo. Pasok hanggang mid na yan, boy. Akit nyo na hanggang mid. Sige, paakit ako hanggang mid, boy. Akit Walang nyo na guilty hanggang- ko. Sige, akit ako hanggang mid. Pasok kayo mid. Mid. Sa mid. Ito sila, Kobe, oh. Sentinel pa pa. Malabas pa. Sige, Parang Compress. tama. Sige. Remember siya. 7, 6, 5, Eh, yung 4, mga archer niyan, pre. 3, 2, 1. Hitable na, kaibigan. Hitable na. Nasa labas Oh, sila. ang ano Aray ko, yun? gago, dali ako ng T. Nakansel. Balala pumasok ng left. Papa- 7. Yun, party lang ni Kobe. Sige, compress muna dito. Pagpapatayin nyo muna yan, boy. Compress dito. Compress na. Compress muna lahat. Okay na ba lahat? Compress. May Entry. Saka sentinel 2, sa sarap. Kabila ko, Alfred. Try. Sige, sa box. Ready, 1 up. Hitable na. Sige, pagpapatayin nyo na, boy. Pagpapatayin nyo na, boy. Yung chill, pabi ako. Okay, ready, 1 up. Sige, hitable na lahat. Hitable na. Sige, laban nyo, galing L2. Wag, tropa. Putang ina mo. May net ng balala pumasok ng left. Ay. Gago, nakipag-lang sila, pre. Oops lang ng pre. Nakapak dito left senti. Winatay mo kasi. Pumasok din ng left senti. Senti lahat. Nasa left lahat ah. Compress. Tangina mo, naka-cancel. 3, 2, 1, drop image nga, boy. Nakabula ko, putang ina to. Compress. 3, 2, 1, drop baba. Tara, pa left. Diretso na. Ready, 1 up, first target. Likod nyo, patingin ako likod nyo, ha. Likod. Wala, comms dito. Nag-RG pa balala sa labas. So, With nice. them. Compress. Nakapak sila sa right. Hold ang baka kalate. Compress. Wala akong image. Napatayin pa din sa labas. Compress, 3, 2, 1, drop image, boss. 3, 2, 1, drop Tandayan mo baba. nga yan, I4, boy. Yung Kobe, boy. Tara, pa, right. Pa boss ah. Sige, boss. Hindi pala. Dito lang, wag na parto, wag. Patayin nyo, no? Klaseng sa labas. Ah, boss? Klaseng sa labas. Sige, dito lang muna, R1. 8, 7, R2 tayo, 6, R2, 5, dito lang, 4, 3, 2, 1, up. Pasok na rin balala. First target Taray. lang. Sige, ubus nyo. Paubos ako. 3, 2, 1 up. Sige, paubos ako. Puta. Sige, ubus nyo. Pasok right, mano matay. Ganti naka-apak ulit sa right. Sige, dito lang sa right. Ayun na, oh, yung rocks, oh. 7, 6, 5, left and right na, 4, 3, 2, 1 up. Namamatay na naman ako. Puta, sabi niya. Balala pumasok ng mid. Ay, no. Pasok right. Paubos ako niyan. Sabihin nga ako, Ray. Pasok right. Pasok right, compress, and 3, 2, 1, drop. 8, dito lang, 7, dito lang, 6, 5, left and right na, 4, 3, left and right nyo, 2, 1, ready, 1 up. Tumama. Okay, pobus ako, galing agdan. Ah, putang ina mo, grabe yung... Sige, ubus nyo.
Papasok ko senti right ah. Sige, sige, boss. Pasok lang right. 8, 7, 6, Bumuksan. 5, 4, left and right na. 3, 2, 1, up. Sige, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo. Wala. Balala pasok ko pumasok ng left. Compress and 3, 2, 1, drop image. 3, 2, 1, drop ulit. Hindi ako pa, Alfred. Pasok ka na mid, Alfred. Anong galing yun? L na, 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 L na. Akit nyo na, akit nyo na, akit nyo na. Akit nyo na, box lang muna. Box, 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 box. And 3, 2, 1, drop R2, 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 R2. Puta, jabi. R2, L2, L2 na, L2 na, L2 na, L2 na, L2 na, L2 na, L2 na. L2 na, L2 na, L2 na, L2 na, L2 na. Dami dun sa L2. Oh, galing yung Agdan. Ready one up. Oh, compress na sa L. Compress muna sa L. Ayun na, para. Ready one up. Sige, laban nyo. Compress na. Padrop image nga ako, boy. Image nyo. Puntahan nyo nga MF muna, boy. Pa-MF ako, compress. Drop image kayo dyan. Compress image, pa-MF ako. MF nyo, boy. MF nyo. Diretso nyo. Patayin nyo muna yung nag-OT, boy. Yung mga may image lang, boy. Yung may mga image lang, papatay ako ng OT. Balala pumasok. Sige, pasok ka ng left. Yung mga walang image, sa left lang kayo, boy. Kaya kill OT nga muna ako, boy. Lawin na kami. Ando na raid team. Sige, papatay ako ng OT. O, tara, balik nyo na left, boy. Balik nyo left. Revive na kayo dyan niya. Nasa right sila ah. Grabe yung deaths ko, ang puta. Sige, pasok left muna, left. L1 kayo, boy. L1. RG tayo dito lahat. Naghihintay kami dito lahat. Compress dito sa left. Sige, okay lang yan, boy. 3, 2, 1, tara, drop image. Ito ang tara baba, boy. Ito, pamid, oh. Paano? Napunta. Ito, 3, 2, 1, tara baba. Ayoko nung ko. Right ah. Baba. Tara pa mid. Basa kami, try. Right. Akit na. Ready, one up. Bobo! Sige, push nyo. Pasok right, mga namatay. Tang inang bobo talaga. Ang lala. Pasok lang right. 10, 6, 5, Kobe lang. 8. Dito lang sa macro ko lang. Huwag nyo na patayin yan. Patagusin nyo yan. Tumagusin muna Phoenix. Patagusin nyo muna Phoenix, boy. Yung kagsaasan ba yun? Inang yan, nagmamakro. Sige tayo dyan. Nag-left balala ah. Sige, compass muna dito. Pabihin nga ako, Ray. Lagi Wala pre, akong hindi di. nakakaanlayo sa akin, pre. Hindi nakakompress. Iwan ko na lang hindi may image. 3, 2, 1, drop image. 3, 2, 1, drop baba. Baba, ito boy. Patayin nyo yan. Hanggang left na to. Pakita ko. First target, ready, one up. First target. Hindi Sige, ako. ubusin nyo. Pag nyo masyadong abulin, pag malalim na, pre. Paubos ako hanggang L2. Wala na. Senti nasa right. Tara, L muna. Compress. May namatay ba? Wala. And 3, 2, 1, drop image. 2, drop baba. Ready, one up. First target lang. Sige, ubusin nyo. Paubos ako. Putang inang TI yan. Balala pumasok ng left ah. Sige, balik nyo left. L1. Balik nyo L. 7, 6, 5, 4. Akit nyo na. Huwag kayo sagdan. 2, 1. Ready, one up. Huwag kayo sagdan, boy. Ba't anong ginagawa? Kinukompress yung sagdan, par. Tarantado ba kayo? 7, 6, 5, Pwede na yung pag-start niya. 3, Kailangan, Alfred. 2, 1. MP naman. Sige, paubos ako ng MP, par. Sentinels naman. Sentinels. Ready, one up. Sila ZZ, boy. Sige, laban nyo si Onin. 7, 6, 5. Ito naman ha, sila Kags ha. Sila Kags ha, nagmamakro lang. Ready, one up. Si Kags ha. Sige, tawa ko na nga yan. Sige, dito lang sa macro ko. Balala sa senti nasa right. Pumasok na.
3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop. Baba, 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 baba. Baba. Ay, Yung Kobe. Ito nga, mid. Yung Kobe. Ready, one up. Thumbs. Tara, Dami yan. Dami nakadapa eh. Parait na, parait na, Dami-dami parait na, dito, parait na, gago. parait na, parait na, parait na, parait na, parait na. Akit na, ready, one up. First target lang. Akit yun na kagad, yung Ganekus. Huwag nyo na pati, yung Kags na naman ha. Yung Kags ha, ito sa macro ko ha. Ano yun ito? Ready, one up. ikaw, magago pa ako magbabag ko. Sige, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo. Sige, Wala patay. pumasok ng left. Sige, laban nyo dito. Dito Sige, tukan dito ka. lang. Yung Kags ulit. Sige, ako nakatatao din sa Kags na yun. Compress, and 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop baba. Dami yung party sa mid ni Kobe. Dami dito. Putang inang Kobe to. Sige, tara pa, left na, left na. Ray, red one up. Okay na yun. Tumira ka, Ray! Diablo. Sige, laban nyo sa left. Sige, ubus yung hanggang L2, ready one up. Back na. Yung ilo. Alvin, takbo. Tara, balik, back. Yung HM mo, red one up. Yung HM nga, nakakaigalan to. Pumasok ng left, balala. Sige, com 7. Left, right. Right ata yun, boss. Sorry. 3, 2, 1. Tara, baba, pa right. 20 ka papasok lang. Sige. Compress muna. 3, 2, 1. Trakit na. Dito muna sa back. 4, 3, 2, 1. Putang inang HM. Tinutukan ako ni kaibigan. Yung Kags din ha. Yung Kags. Pasok nyo right. 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 Nasa likod mo. Right. Sige po, ubus pa ako sa right. Ayun pa, galing L2 ba? R2 par oh. R2 par? Ba't di? Pwede one up. Papasok pa ng right 20. Pumasok na. Okay, tara pa, right, 8, 7. Dito na, R2 gitna. Pabay niyan, yung nasa harap, ready one up. Kila Zizi. Sige, salamat, kaibigan. Sige, laban nyo yung Kags. Pahanap ako ng Kags. Okay ng inang Kags. Makulit, compress lahat. Yung Owl. Compress muna lahat. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop baba. Sa mid. Mid, papatay nung nasa mid. Ready, one up. Ang ina nito Compress mga muna, dadami ang compress. puta. Oy, asa kayo, pare ko, oy. 3, 2, 1, tara pa, left. Left na. Malinuro tayo. Tara pa, Likod. L2. Likod daw, likod. Masan yun? Galing up. Sige, paubos muna ako, paubos. So, compress muna sa bilog. Compress muna, ang kalat natin, KB. Hindi ako. Compress. Ito, 3, 2, 1, tara pa, R1 niya. Ito po yun, ready one up. Mama ka na. Compress, balik. Back. Dito sa bilog. Wag, patayin yung Shino, wag. Compress muna. Compress lang, okay na lahat. In 3, 2, 1, tara baba, L. Wala, pre. Nasa L2. R. Nag-arm. Sige, L2. Tara, baba. Pa-R2. Ito, inubos ng CNT. Compress. Ito na. Ready one up. 3, 2, 1, tara, R1 na. Sige, retso niyo par. R1. Compress R1. R1 lahat. R1. Compress R1 par. In 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, tara baba. Nakapak sa mid. Mid. Kobe, ready one up. Nice one. Sige, patay. 7, 6, 5, 4, 3, 11. Take you. 2, 1 up. Senti. 2, 3, 2, 1 up.
Sige, laban nyo, senti, par. Sige, sa senti. Senti. Dapat dinidisi ito ng Pumasok ng left, balala. compress muna, compress. And 3, 2, 1. Drop MH, 2 drop left. 3, 2, kay Watu, ready 1 up. First target lang, kaibigan. Sige, ubus nyo. Senti na left. Sige, ubus muna sa balala. Okay, compress muna sa macro ko. Compress in 3, 2. Ito na, galing agdan. Ready 1 up. First target lang. Sige, yung sa tiba, pa-image ako niyan ha. Sige, pamid muna. Pamid, ready 1 up. Go, golding. Ay, hindi ko tamaan. Tara, dito lang, macro, mid muna. Compress muna. Nakaapak sa right. Kailangan. Compress, okay na. In 3, 2, 1, drop image, 200 baba. Paray tayo. Mukha 3, 200 rocket na. Rocket na. Left and right muna. Left and right na kayo kaibigan. Ready 1 up. Itabol na bar. Itabol na. Sige, laban nyo. Ready 1 up. Sige, laban pa. Laban nyo. Left and right kayo. Left and right. Laban pa. Sige, laban nyo pa. Laban pa. O, compress na. Yan o, Balala nakaapak. Pumasok ng left, balala. Compress. And 3, 2, 1. Drop image. Tara, laba. Ready 1 up. First target lang. Utang. Mo. Push nyo hanggang left ha. Left. Diretso nyo na yan. Malilikor na yung EPS natin ha. Isang sordi nga sa likod. Sige, left. Diretso na left. Isang sordi. Pupuntayin ako ng Kobe. Left. Pasok left. Oh. Sige, hanggang L2. Sige, diretso nyo hanggang L2 boy. May kalaban dyan. Sige, balik nyo na pag naubos ha. Balik kayo pag naubos. Balik pag naubos. Ito na. Manggagaling agdan ha. Pahimich nga muna ako. In 3, 2, 1, tara baba. Putang ina na unahan. Ano ba yun? Tara, pamid. Ready 1, first target. Sige, patayin nyo nga muna dito. Compress, and 3, 2, 1, tara pa right na. First target kaagad pa. Ready 1 up. First target! Tang ina mo ha. Si Chill yung tinutukan mo par. Pasok right. Pasok right. Ay, Nakaapak ng left, balala. compress muna. 3, 2, 1, tara baba. Palip tayo, palip na. Left na, akit na. Ready, 1 na, first target lang. Sige, push nyo. Sige, laban pa. Tang, ina ka. May pulo ka lang, di. Sige, laban nyo, pasok, pasok left, mga namatay, Pasok left. Left lang, L1 lang. Compress na sa L1. Sige, compress lang. 3, 2, 1, tara, baba. Pumasok na right. Tuling tayo, mid. Wala, tara pa, right na. Right na. Left and right, ready, 1 up. Sige, laban nyo. Left and right muna. Left and right, may sentinels pa sa box ha. Sentinels sa box, ready, 1 up. Pwede na, sentinels, pwede na lahat boy. Pwede na. Pwede na lahat par. Pwede na. Yung Troy, sige, laban pa boy. Pareso nga ako boy. May reso ba? Sige, pasok lang arma namatay. Pareso nga ako boy, yung Thanos. Cool down ako. Pasok muna right. Wait lang saglit ah. Pumasok ng left, senti. Compress lang. Yan. Compress and ay puta wala si CP.
3, 2, 1, drop image. 3, 2, 1, tara baba. Sige, push your left. Push your left. Bakit na ako left, boy? Diretso nyo left, diretso nyo left. Padiretso na ako left, par. Yung second. Hindi, pag-check ka pa rin siya. Sige, diretso nyo left, par. Diretso left, diretso left, diretso na, diretso na, diretso na. Sige, diretso na. Sige po, ubus na lang ako, boy. Sige, compass dito. Pasok left, mga namatay, boy. Compass na, compass na, compass. Pumasok ko na right. Compress in 3, 2, Mabuo nga itong Kobe sa 1. Tara, baba, 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 baba. Para lumabas pa. Baba. Sige. May duwanap. Tara, balik na, balik na, balik na, balik na. 3, 2, 1. Tara, pa-right, 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 pa-right. First target, ready, duwanap. First target, first target, first target. Nice cancel pa. Sige, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Laban pa, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Sige, laban nyo par, laban pa, laban pa. Ubus na. Sige, compress nandito, boy. Kailan ko, Alfred. Compress muna sa right. Compress muna sa right. Compress. Ay, pumasok sa ente sa right. 8, 7, 6, 5, Wala sa left, 4. Repeat na. 3, 2, 1. Up. ah. Mali Okay, yan. laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Sige, paubos ako, paubos ako, paubos. Compress muna dito lahat. Dito na. Compress in 3, 2, 1. Drop image dito, ang drop baba. Ente pumasok ka right. Sige, tara, balik. 7, 6, 5, Ano tama? 4, 3, 2, 1. Up. Ay, sinano na yan. Sige, paubos ako. Yung cogs, patingin ako lagi ng cogs. Yung cogs, yung ilo par. May compress, yung cogs. Wala ka nasa left, Sige, compress. And 3, 2, 1. Jump image. 3, 2, 1. Tara baba. Tara, pa right na. Left and right. Right na rin, pasok ko left, right. Ready, one up. Sige, ubus yun na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Gago, nabot ka mo. Sige, pasok ulit. Pasok niyo ulit, kaibigan. Pasok. Yun! Pasok ulit. Hindi ako reso. Pasok ulit. Ayun o, si Doug. Paubos nga ako niyan, no? Yun yung pinapatay ang putik. Sila ilo par, oh. Sila onin. Walang papatay. Nag-rate na balala. Compress. Papasok ko ng left ang safety, Compress in 3, 2... Dito lang muna. Pa L to kagit na 7, 6, 5, 4, 3... Pabayin yan yung mga archer. 1 up. Okay, ubus nyo. Sige po, ubus ako. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba, pamid. Gago likod, ha? Wala na. Dito daw. Malala. 1 up. Sige, ubus nyo. Tara, balik. Pasok sa ente, pre, ha? 7. Tara, L to gitna. 6, MS ka rin. 5, 4. Pabayin nung nasa unahan. Yung ilo. Pabayin yan. 2, Pinakabayin na. 1. Sige, ubus nyo. Uy. Say pa. Ubus. Sige, paubos ako. Compress Say naman yan. ako. Balala nasa right, Sige, compress na. In 3, Hold down ako. 2, 1. Tara, baba. Pa-mid. Finish tayo, okay, Jay. Tara, mid. Ready, 1 up. Sila RT. 2 up. Tara, wag na sila yan. Wag na. Alisan nyo na. 3, 2, dito lang. 6, 5, 4, 3, 2, sila ilo. Akit yun na sa mid. 1 up. Sila ilo.
Diablo. Galing right na. Sila Kobe ah. Patay na. Okay, dito lang. Tumakro ko. Grabe ko ni Kobe. Tumatras ka. Compress, and 3, 2, 1, tara, pa right. Wala na. Nasa sa left. right. Back, Gitna. palip. Ito na, likod. Ready, 1, na first target lang. Sige, push. Aray ko, cancel. Putang ina mo, hindi na cancel. Sige, push nyo hanggang left. Push na hanggang left, L1 hanggang L1 na. Andyan si NT. Senti o left, senti. Akad nyo na sila Kobe, andyan ha. Sige, laban nyo, push nyo, par. Push nyo, ready, 1, up. Push nyo. Sige, laban nyo sa left. Lala Pasok nag-beat. left, mga namatay. Sige, pasok left, mga namatay. Pasok left. Pasok, Alfred. 3, 2, 1, drop MX. 3, 2, 1, tara pala. Mid. Pamid. Ready, 1, up si Kobe. Namatay. Sige, laban nyo. First target lang. Sige, laban pa. Laban nyo. Pinatay ng kagildang puta. Binacuum eh. Compress dito. Compress. Saan yan? 3, 2, 1. Tara, likod. Left. Ready, 1, up. First target lang. Sige, push nyo. Yung party ni Kobe. Papasok dito Left. Yung Kobe. Sundan nyo. Galing L2. Sundan nyo. Ready, 1, up. Masok pa ba lala left ah? Sige, push nyo. Patayin yan. Tara, balik. Back. L1 na. Balik nyo na L1. Sige, laban nyo sa L1 par. L1 na. Ready, 1 up. First target. Toy Pinoy. Balala. Ayun, ilan nakabiyaya na. Sige, laban nyo yung Kobe ah. Patingin ako ah. Baka sumundot ah. Sige, laban. May gagaling L2 ah. L2 ito sila ZK. Ready, 1 up. Iba type talaga eh. Tadali talaga ako. Sige, dito lang. Compass lang dito. As nandito sa left kayo, pre. Compass dito, Compress. And 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, tara, baba. Tingin tayo, mid. Wag na par. Para pa right na. Right na. In 3, 2, 1, tara, akit na. Ready, 1, up. First target, par. Sige, push. Dito lang, sa box muna. Box. Putang ina mo, yung likod. Box muna. Sige, laban nyo dyan. Yung cogs ha. Yung cogs nasa box lang ha. Pasok right. Pasok nyo right. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Compress nandito. Compress. And 3, 2, pa-buffs nga muna. Oh, wait lang. Kalma. Wala akong buffs. Tapos. Compress. Papili din ako, boy. Papili ako. And 3, 2, 1, tara, baba. Reto, na first target. Okay, push nyo. 147 up. Tara, mid. Wag, babak na. Palip na tayo. Palip na. Lap na, akit na bar. Ready, 1 up. First target. Pibated. Okay, push nyo, bar. Push nyo, bar. Push nyo hanggang L2. Meron pa ba? Hanggang L2, ready, 1 up. L2. Okay, push nyo. Tara, balik L. Balik L. Compress muna, par. Compress. Wait lang, compress lang muna. In 3, 2, 1, tara, baba. Anak ko kulit. Sila. Tara, mid. Papatayin nga ako niyan. Sila 043, ready, 1 up. Wag. Tara, balik na. Parait na tayo, par. Parait. Wala. Balik. Sige. Papatayin. Wala Kobe. Pasok ka, mid. Compress, 3 kontra pa mid. Konti lang. Sila Kobe. Sige, pagpapatayin nyo lahat, boy. Ready, 1 up. Mana si Kobe. Okay, compress. Senti right, balala left. 3, 2, 1, tara pa left. 5, 4,
3 left and right yo. 2, 1 left and right. 1 up. Sige, first target lang. Sila Kobe andyan sa gitna. Sila Kobe andyan sa gitna, par. Sila Kobe andyan sa gitna. Sige, laban nyo sila 4-3. Sige, laban pa, ready, 1 up. Sige, laban nyo. Sige, ubus nyo sa gitna. Sige, paubos na lang ako niyan, par. Sige, ubus nyo. Okay lang yun. Balala, Balik na. Bigil Alfred. 3, 2, 1. Tara, pamid. Mid Kobe. Mid. First target, ready, 1 up. First target lang, par. Sige, paubos ako. Ubus nyo. Sige, laban nyo. Ito yung Kobe, pre. Sige, laban nyo mid. Pasok mid, mga namatay. 7. 5. Yung Sion, Chell. Hold on ako. Sige, laban nyo. Conference na sa macro. 20 pumasok mid. Sige, 8. Buko yun. 7, dito lang. 6. Hell Kobe. 5. 4. 3, dito lang. 2. Left and right kayo. 1 up. Balala, nag-right. Yung party ni Kobe nasa left. Sige, laban nyo dito. Laban nyo, par. Dito lang muna. 3, 2, 1. Tara, left. Left, 3, 2, 1. Tara, kaya. 3, 2, 1. First target. O, tara, likod daw. Paling na likod. Sa balala. Meron pa 3, 2, 1. Sige, laban nyo. Ito, magagaling sa may laser. Oh. Tara, balik na. Aray ko. Ready, Ang 1 ano up. mo yun, ti. May 7 pa. Laban nyo. Sa mid. Yung ilo pa, BA. Yung mid. Ready, 1 up. Minute. Ito nga mid, Ray. Sa macro. Speed nga, Balala, Alfred, pabila ko. nakapasok ng left. May ano ka? Image ka, Jeff. Compress na lahat. Pumasok Compress. ng left. Ratio. 3, 2, 1. Tara pa, left. Pinaka-apak sa left. Pasok ka left, Wow, Alfred. diretso nyo lang ah. Left and right na. Yan. Left and right na. Ready, 1 up. Yawa. Sorry. 20 pumasok. Ubus nyo. Ready, 1 up. Sige, ubus pa. Sige, laban nyo pa. Left and right, par. Sige, laban ba? Laban nyo. Laban pa. Laban nyo, pare ko. Zay pa. Compress na sa macro ko. Compress. And 3, 2, 1. Drop image. Party ko. Compress na muna. Wala pang image par. 3, 2, 1. Tara, baba. Mid. Wala sa mid. Tara, pare. Right. Okay, ready, 1 na first target. First target lang kagad, par. Okay, ubus nyo. Baka na ba Yung gitna pa, sila 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Sige, laban nyo. Laban nyo, compress. And 3, 2, compress lang. Bila ka, Alfred. Compress. And Bila ka. 3, 2, 1, tara baba. Pumasok na right, 20. Okay, tara, balik, pa right, 6, 5, 4, 1. 3, left and right na, 2, 1, up. Ang nila ko. Tinamaan pa nila ako na. Sige, ubus nyo, and 3, compress na. Ano yun? Compress na, and 3, 2, Sige na, Ray. 1, tara, Sige, baba. Pasok ka mid, Ray. Baba, pamid, ready, 1 up. Ay, babungaw nga muna, pre. Sige, Yung ano. ubus nyo. Sige, tara, balik, back, and 3, Huwag na ano, iban. 2, 1, tara, left na. Bila ka, Alfred. Left na, left and right na muna sa box, ready, 1 up. Sige, itabol na Senti, par, Senti. Itabol na, yung gitna, si Kobe, para si Kobe nasa gitna. Ready, 1 up. Yung Kobe. Sige, ubus nyo. Sige, pareso, kaya ba? Saan yan?
Left. Galing L2. Galing L2 pa. Sige, laban nyo yung Eren, yung 043. Ready, one up. Repeat lang ako, bar. Ready, one up. Pumasok ng left hand. 6, 5, 4, Start. 3, 2, repeat par. JJ ah. Nakabiya yan. Wala na, right? Okay, laban nyo si ZK, tsaka si ZZ para ZZ, iwanan. oh. Nasa right pre ah, balala. Hindi ako tumatama, kaibigan. Comments muna. Compress in 3, 2, 1, drop image dito, andra baba. Diretso na, pa-right na. Pa-right, ready, one up. Sige, akit na. Oh, putang ina mo, boss ka, yung atog sa gilid natin. Nakapiyo. Torontado. Nakapiyo, inaltukan tayo. Fuck. Nareso ba? Sige. Puti, so. Dito lang muna. Send. Compress in 3, 2, 1. Drop image. Compress muna. Uy! Wala pang ang image dito. Ang tara baba. Sige, tara. Baba na. Nako sa tiba. Hindi ka tara pa left. Wala pang ang image par. Huwag ka muna par. Wala tuloy yung image. Ready, one up. Wala na, right? Sige, compress lang muna. Compress. Pa-image nga ako sa tiba. Meron na. Compress nga muna, boy. Compress tayo. Compress in 3, 2, 1. Tara, baba. Tara, pa-right. Hindi, right? Nakapasok lang. First target. Dito lang, sa box lang. Sa box. Ready, one up. Sige, Push tayo, sa baba. Putang ina mo. Paubos muna. Ready, one up. Compress dito, compress lang. Yan na lang ako rin, Hindi papasok ko kasi rin. kayo umakit ka agad, par. Ang gagaling R2. Ready, one up. R2. Sige, R2 par. R2. Pumasok 20, right? Sige, 7, Yan na pre ah, yamit ah. 5, 4, sikags, 3, Double lane, 2, 1, 1, 2, go up. Sige, laban nyo. Ready, 1, 2, up. Sige, laban pa. Laban nyo. Galing up. Compress. Thanos na yun. Sumisigaw no, boss ko yan. Oo, kalma. Bossing ko yan. Compress in 3, 2, si Agay, pasali ako ng party, Maki, 3, 2, 1, tara baba. Kuha yung charger ko siya, Jom, ito na, ready, one up. Hindi tumira. Laban nyo hanggang mid. Punta na ako, boss. Yung test. Gago yun, chill. Ang ina mo, kala ko yun. Sige, bakit nyo. Sige, paubos ako. Ah, nyari. Sige, laban pa nyo. Pasok nyo nga ng right, mid. Mid. Pasok nyo nga mid bar. Kill, oh. Wait lang. Pasok nyo mid muna. Wait ako. Ay, mamamatay. Fuck. Isang nga doon. Ano nangyari? Ba't nawala? Pasok nyo muna mid. Balagbag nyo muna mid, boy. Balagbag ako ng mid. Hindi na patayin yan, pre. Yung i-bundles mo, Balagbag pre. muna ako ng mid, bar. Obvious naman, oh. Sige, laban nyo muna, boy. Pabalagbag ako ng mid. Mid. Sige, laban nyo. Combos muna sa mid, boy. Saglit lang. Yan na. One to kami. May gagaling agdan. Putang ina mo. Nandun sa baba. Compress, pa-image nga ako, bar. Fuck, shit. Pa-image ako. 3, 2, 1, left and right ha. May papasok left ha. May papasok right. 3, 2, 1, push na. Push na. Ready, one up. Kinangina. Sige, pasok nyo mid. Pasok kayo ng mid, par. Pasok na mid. Sige, laban nyo dyan ha.
Laban pa. Ilaban nyo. One night. Pasok lamid. Sige, balagbag nyo par. Kasi ano dyan, Rabs. Gogo ko. Sige, laban nyo. Sige, pasok nyo lang mid. Sige, laban nyo. Bila ko, Fred. Sige, combres lang muna par. Saglit lang. Sige, patayin nyo, no? So, pag tropa yun, patayin. Pag Eh, huwag nyo patayin. Gogo, bito si Chibi. Wag. Combres, wag nyo patayin, boy. Combres na. 3, 2, 1. Tara, pa-right. Wala, gago ka. Right. Left and right na. Ready, 1 up. Takbo, kaibigan. Tara, balik na. Ready, 1 up. Balik na. Combres na muna. Combres na. Yung kags. Yung kags daw. Nasa kalala, boss. Flashing pre, laser. 3, 2, 1, tara baba. Okay, left and right. Ready, 1 Palo up. pa ako ni Ero. Ayos. Putang ina mo. Head crack. Putang ina mo, naglalak. Sige nga ako, Ray. Puta, diablo. Putang ina mo, tinamaan ako nun. Putang ina mo. Naglak yung kamay ko. Bobo. Pasok mid. Balik nyo nga mid. Ang ina kasi. Nakapak sila mid ah. Mid. Balala, teka lang. Left and right sa mid. Pagpapatayin nyo. Mamatay pa yung tropa ko. Biglang nakaapak pa sila. Compress. Kapakaramdam mo sila. Magago. Saan pumasok ba? Wala pa. Wala pa nakaapak. Mag-right out. Pumasok mo right. 3, 2, 1, trap right. 7. Una balala. Putang ina si... Sige, diretso nyo nga right, boy. Diablo. May nagbak. Diablo talaga. Pinasok. Hindi pa cash in kasi visit. Okay, pasok nyo. Right. Akit na. Ready, 1 up. Diablo. Ina, naglalak. Visit. Putang ina, nagpa-cash in kasi gago eh. Compress. 3, 2, 1, drop MH, 3, 2, 1, drop baba. Fuck. Nakaapak ng mid ah. Dami dito. Utang ina nyo, no? Wag, back, mid. 8, Alis, Ray. 7, 6, si Kagsa, 4, 3, 2, 1, up. Balala pumasok ng left. Okay, compress in 3, 2, 1, tara pa left. Yung dos sa likod nyo tara left. Senti ah, sa right pa right. Left. Ready, 1 up, first target. Sige, push nyo na. Ako nakat kayo po. Push na, kaibigan. Oy, tulungan nyo ako, kaibigan! Asa kayo, boy? Asan kayo? Ang ina mo. Putang ina. Para sa kayo, par? Dalawa. Nakat sila sa mid, pre. Naglash siya baba, pre. Yan, ang bagal. Pasok, left. Pakit nyo left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Senti pa ah, kapapasok lang. Sige, laban nyo. Pwede na hitable na. Senti, ready, 1 up. Balala nag-right. SP na, tanga. Hindi ako ta. Mag-SP. Congress. 8, 7, 6, 5 yung mga sword nila. 2 3,
2. Hitable na mga sordi. 1, up. Congress. 3, Ngayon, copy, bro. galing baba. Gago ko. Ano mo na tornado yan? 3, 200. Balik. 3, 200. Gitna ng L2. Gitna ng L2. Gitna ng L2. Gago. Gitna ng L2. Gitna ng L2. Gitna ng L2. Gitna ng L2. Gitna ng L2 par. Gitna ng L2. Pabayin nung nasa harap boy ah. 3, 2, 1. Tapos na. Left and right nyo par. Left and right nyo. Hitable na lahat yan. Hitable na yan par. Red 1 up. Nagbitaw ka siya nung na-cancel ka. Laban nyo. Ligad. Magkukul Left and na right. ako. Left and right nyo. Diretso nyo na kasi. Sabi ko diretso. Magabang dun. Sige, laban nyo. Push na. Meron Ready, na. 1 up yung busted. Yung busted sa gitna par. Sige, laban nyo pa yung HM ha. Sige, galing pa, laban pa. 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels, ready, 1 up. Sentinels, sige, laban nyo Sentinels par. Sentinels, yung kills. MS nga kuya. Wala lang nag-meet. 3, 2, 1. Tamid. Akat na, left and right na. Ready, 1 up. Lalakad yung mga dami nyo. WM. Press. Nakaka-umbis na, sumakro ko. Ayun na, galing agdan. Ready, 1 up. Yung onin, huwag mo na patirahin. Sige, ubusin nyo, babayin nyo. Tapos balik kayo gitna ng bilog ah. Gitna ng bilog. Balik na. Wala mo pa. L, boss? Right po, right. Right, sorry. Bila ka, Fred. Buhay ka pa, Fred. Compress, and 3, 2, 1, drop right. Ay, Mitch. Akat na, gago wag, ikaw lang mag-isa dyan. Pahinga tari. Sige, laban nyo, left and right kayo par. Laban pa, ready, 1 up. Eh, galing yung R2. Back na, R1 na. WMH ka. Wala na nakaapak ng... Yan na. Ayun na, galing agdan, ready, 1 up. Yung greedy, tutukan nyo par. Sige, laban nyo, babayin nyo na. Babayin nyo na. Sige, Wala na babayin po. nyo na. Saan? Right po, right. 3, 2, 1, balik right. Kinakain yung boses mo, boss. Right. 3, 2, 1, ready, 1 up. Sige, laban nyo, par. Sige, laban pa. Laban nyo. 3, 2, 1, tara, dito na. Compress na macro ko. Compress, and 3, 2, 1, tara, baba. Baba, pamid, wag, left. Ready, 1 up. 3, 2, 1, tara, L2. Pumasok ng right, boss. L2. Ready, first target. Ready, 1 up. Tara, balik na. Compress muna dito, L2 gitna. Masok ng right. Sige, boss. Balik na, L2 gitna. L2 dito, L2. And 3, 2, 1. Tara, baba. Sige, cancel si Eran. Sige, laban nyo. Tara, push hanggang R2. Push na hanggang R2 par. Pasok R1, mga namatay ah. And 3, 2, 1. Tara pa, R1 na. Taltukan nyo na yan. Ready, 1 up. First target lang, kaibigan. Sige, push nyo. Push nyo na. 1 up. Sige, dito lang. 3, 2, Bila ka, Fred. Buhay ka pa, Fred. 1. Tara. Valores ko dyan. Pasok left, 3. right. 2, 1. Ready, 1 up. Sila Kags ha. Wala na pumasok ng left. Sige, laban nyo sila Kags. Ready, 1 up. Sige, laban nyo. Compress na sa macro ko. Compress na. In 3,
2, 1, tara, baba, 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 baba. Sige, hanggang L, L na, L, 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 L. L, 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 L. Box muna, box muna, box muna. 3, 2, 2, 1. Ready, tornado up. Sige, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Dito lang muna, dito lang, pare ko eh. Dito lang. Gagaling L2 ba? Galing L2 ba? Bang. Ito na, galing L2. Ready, 1, to go up. Gago ka. Tangina na, cancel ako. Sige, laban nyo dyan. Ayaw. Laban nyo. Pasok lang. Left. Pasok. Pa, Senti. Pasok left. 8, 7, 6, 5, 4, pabiyo ko. 3, Kaya mo kabihin, pre. 1, ready, 1, up. Si Ken, takin na lagi nakikiban sa akin. Kaya nga yan, lagi ako nadali. Laban nyo. Tangina niya. Dito lang, compress ako. Nag-like sana ako dun niya, hindi ako naka-cancel ya. Compress. Ginawa ko targetan sa ulan. 3, 2, compress lang. Madaming namatay, kaibigan. And 3, compress. Isa tiba pa image ako. 8, 7, dito lang. 6, 5, image kaibigan. 4, left and right na. 3, Gago, may balala pala dun. 1, ready, 1, up. Nasa mid, pre. Yeah, dito lang muna. Sa L1 muna. L1. Sige, paubos ako. Ubos. Compress na. In 3, 2, 1. Tara, baba. Tulungan nyo si I4, kaibigan. Tulungan nyo si I4. 3, 2, 1. Tara, pa mid. Okay. Mid. Akit na mid. Akit yung mid. Akit yung mid. Left and right, kaibigan. Sige, push yun na. Push. Putang, ino mo, sinundan ako. Akit nyo. Sige, left and right. 8, 7, Gilay, pa-hold on ka muna. Ilang percent yan? 5, 4, 3, 2, 1, to go up. Ay, so. Sige, ubos nyo. Left and right. Compress na sa macro ko. Compress na in 3. Pasok R. Sa R sila, RR. Compress in 3, 2, 1. Kaklasin sila pa-arto, pre. Pa-arto sila magkaklash. Ayun, susugod sila pa-arto eh. May sentinel sa arto. Sige, recho na. Uy, gago, nag-box. Sige, Damit ko, laban nyo. Yung IT na combo. Laban nyo pa. Sige, laban nyo. Compress lang, compress nandito Kaya ba? pa, Fred. Compress dito, may meron pa ba? Kaunin sa gitna, ang gaga. Silent killer. Ito sa macro ko. Sa L sila nakatapak. Compress. Wait lang, boy. Habol ako. Masok L. Balala. Pre, pang-mid niya, pre. Pabukaw nga ako, pre. Compress muna, compress in 3, 2, 1, tara, baba. Baba, sige, tara, pa mid. 1 up. Putang ina mo, nadamay. Sige, laban nyo, tas baba nyo hanggang left na yan. Diretso nyo left, baba nyo. Pasok left, mga namatay ah. Pasok left. Pasok left. Sige, recho nyo sa left. Dito lang. Yung cogs. Yung cogs. Compress muna dito, par. Sa R sila nakatapak, RR. Compress na in 3, Tapak pa lang, malapit. 1, tara, baba. Masok na balala. Right. Wag na kayo sa mid. Right na. 3, 2, 1, tara, kaya. Kakapasok na. 2, 1. Sige, balala, ready, 1 up. Balala, kaibigan. Balala. Left and right kayo. Sige, laban nyo. Yung kags ha. Sige, laban nyo dyan, laban nyo. Yung kags, compress na. Nakatapak R. Dito lang. 8, Citizen. 7, left and right na. 6, 5,
Sel, banana. L. 3, 2, 1, up. Gil yarn. Tayo. Okay, laban nyo. Laban nyo. Laban nyo. Laban nyo yung GK. Laban nyo. Sige pa, combos dito sa macro ko. Grabe naman kumumbo si Axis, pre. Compress. In 3, 2, 1, tara parto tayo. Party, 2, 1, tara R2. Tangina kinuyog yung Kobe, pre, oh. Tara baba. Deal to tayo, kaibigan. Ray, pa-emission ko, Ray. Diyan pa, Ray. Ito na, dito na. Compress na pa platform. Compress sa platform. Ready, one up. First target. Akis, compress. Back. 3, 2, 1, tara. Epes, sakit na. Epes, sakit na. In 3, 2, 1, tara. Kasi sila. One up. Sige, laban nyo. Okay. Tara, balik. Gitna. Compress dito. Ito pa, galing, right. Ready, one up. JJ ha, galing gitna. Gitna daw si Zay. Sige, compress dito. Compress na. Pa-emission ko, Ray. Saan ka, Ray? Compress na, balik na. Compress, reso 1. Si Satiba, pareso. May reso ba? Wala. Saan pumasok? Sa mid-20, hindi ko nakita balala. 2, 1, drop image, 2, baba. Pa-image ako si Satiba. Tara pa, R2 nga. R2. Wala clear sa R1, pre. Dito ako, pre. Oh, tara, balik. Tara, gitna na lang. Gitna. Ito, wag. Back. Pelto tayo. Pelto na. Par. Wag par. 3. L2. O, compress muna. Wait lang. Kalma mga tropa. Sasaktan mo sa dami ko lang expert, ya? Ay, hindi pala. Damit ko lang. Wala, walang dami tao, ko lang gago. image. Nandito ako sa Walang L1. tao. Kontra, pel. Sige, takbo kayo, pare. Pa-emission Tara, ko, Ray. baba. Pamid. Nag-animate. Akit Nag-unlimit, pre. Ready, one up. Toby, takbo. Putang ino mo. Di naman to yun. Gago. Compress dito. 8. 7. Tatapos nila lahat. 5. Yung kag sa 4. R, balala. Dito lang. Patayin nyo lahat, ha. Ready, one up. Okay, paubos ako. Ubos nyo. R, balala. R. Okay, sige, ubos nyo. Pa-emission ka pa, Ray? Galing yung Yung GK pala. Pansit. Galing. Uy, gago ka namatay. Galing agdan. Sige, laban Ray, pasok, Ray. Bigay ako, Ray. 4, 3, 2, 1. Putang ina, hindi Ko. pa ako namatay. Nakita. GG's nice G, kaibigan. Ay, RBB naman. Ikaw. RBB tayo, Ray. Wala ko EPS, Ray. Palalay mo na, Ray. Archie, Ginawa ng lahat, di pa rin nakaungos. Gago, mga ano yan, pre, bukas pre sa TW. Pre, wait lang, attendance muna tayo. Marami-dami dun sa SG.